बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मज़रा है ये भी एक बहुत जलील और कदर सहाबी का मज़रा है। मज़रा सलमान फ़ारसी के बारे में आप सब जानते हैं, आप में अक्सर जो हैं आप गए हुए होंगे, आपने नाम भी सुना होगा। बहुत जलील और कदर सहाबी थे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और ये मज़रा जो है ये भी बड़े जलील और कदर सहाबी का है। ये मस्जिद कुबा के बिल्कुल पास में है। इनका नाम है हज़रत हलाल बिन उमैया। ये सहाबी जो हैं दो खसूसियत की वजह से दूसरे सारे सहाबियों से ये डिफरेंट थे। इनमें वो दो खसूसियत थी, दो वो वाक़यात थे जिनकी वजह से हज़रत हलाल बिन उमैया जो थे ये बाकी सहाबियों से डिफरेंट थे। और ये बदरी सहाबा में से थे और इन्होंने ग़ज़वा बदर में भी शिरकत हासिल किया। और ये बदरी सहाबा में से वहाँ सहाबी हैं जो सबसे आखिर में जिनकी वफ़ात हुई है। ये बनी वाक़फ़ कबीले में से थे और अंदर इनका कसर भी है और वह कुआं भी है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पानी पिया, आपने भी पिया था पानी। ये इसको मज़रा हलाल बिन उमैया कहते हैं। ये कबीला औस की शाख में से थे। मैं आपको इसका मज़ीद इसको दिखाता हूँ। अंदर दो कुएँ भी हैं जिनसे आप सल्लम ने पानी भी पिया था। और ये जो सहाबी थे हज़रत हलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये इनका मज़रा है मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ में है। मैं आपको मज़रे की भी ज़ियारत करवाता हूँ। अंदर इनके जो है घर की महल की बाक़ियात भी हैं, वो कुएँ भी अंदर हैं। बहुत बड़ा मज़रा था ये। और ये मस्जिद कुबा के बिल्कुल साथ है। इसकी भी ज़ियारत कीजिए। अभी फ़िलहाल ये चारों तरफ से बंद है। ये बाग का अंदर वाला हिस्सा है जिसको मज़रा हलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोलते हैं। ये अंदर वाला हिस्सा है उसका। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये उनके घर की बाक़ियात हैं उसी ज़माने की जब हज़रत हलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जहाँ पर रहते। ये घर की बाक़ियात हैं, ये उसी ज़माने की, ये बिल्कुल वैसे ही महफूज किए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं ना, सारा ये बाक़ियात हैं उस घर की, हज़रत हलाल बिन उमैया की। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये मैं पास जा रहा हूँ, ये वो कुआं है जहाँ पर जो है हज़रत हलाल बिन उमैया पानी पिया करते थे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काफ़ी दफ़ा यहाँ का पानी नोश फरमाया था। हज़रत हलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तारफ़ ये है कि आप कबीला औस के ख़ानदान या उसकी शाख बनु वाक़फ़ में से थे। और आपकी वालदा का नाम अनीसा था जो हज़रत कलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन थी, जिनके घर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना जाने पर इन्हीं के घर में क़याम किया था, हज़रत कलसूम बिन हदम के घर में। और जनाब हलाल बिन उमैया ने उक़बा सानिया जो बैत मक्का में मीना पर हुई थी उसमें आपने बैत की थी उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आप ही वो वाहद शख्स हैं जिन्होंने अपने कबीले बनु वाक़फ़ के सारे बुतों को तोड़ा था। और फ़तह मक्का के मौके पर जो झंडा था इनके कबीले का हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं को दिया था। ये बदरी सहाबी हैं और ये वाहद सहाबी हैं जो सारे बदरी सहाबा में सबसे बाद में फ़ौत होते हैं। ये भी इनकी एक अहम फजीलत है, फजीलत कह सकते हैं या इनकी एक नुमाया खसूसियत कह सकते हैं। ये आप बाहर से देखते हैं। अब मैं बाहर फिर निकल गया हूँ, घुमा के आपको सारा दिखा रहा हूँ। अभी ये बाग किस हालत में मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। हज़रत हलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो दूसरी वजह थी जिसमें वो तारीख़ में मशहूर हुए वो ये थी कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर ये उन 3 असहाब में शामिल थे जो बग़ैर किसी वजह के मदीना में रह गए थे और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में नहीं गए थे। बाकी मदीना में सिर्फ मुनाफ़िकीन या बच्चे और बूढ़े रह गए थे। और ये 3 मुखलिस सहाब थे जो बग़ैर किसी वजह के जंग में नहीं गए थे। उनमें हज़रत हलाल बिन उमैया थे और इसके अलावा हज़रत काब बिन मालिक और हज़रत मरारा इब्ने लोई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सूरत तौबा की आयत नंबर 118 में इन्हीं 3 असहाब का ज़िक्र है, यानी हज़रत काब बिन मालिक, हज़रत हलाल बिन उमैया और हज़रत मरारा बिन रबी जो ग़ज़वा तबूक में बग़ैर किसी वजह के पीछे रह गए थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो उन्होंने अपनी कोताही का इतराफ़ किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इनका 50 दिन तक सोशल बाइकाट किया गया, यानी इनसे लेना देना और इनसे हर तरह का दुआ सलाम बिल्कुल सारे मुसलमानों ने बंद रखा।
یہاں پر میں یہ بات بھی کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ تینوں صحابہ مخلص اصحاب میں سے تھے، صرف اپنی کوتاہی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، اسی وجہ سے پھر ان کو معاف بھی کر دیا گیا 50 دن کے بعد۔ اور دوسرا جو ہے حضرت حلال بن امیہ کی ایک اور خصوصیت ہے جو باقی کسی صحابہ میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ طریق میں بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں میں اور طریق اسلام میں یہ پہلے صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا تھا۔ کس کا؟ زنا کا۔ یہ واقعہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ یہ سامنے مسجد قباء کے مینار آپ دیکھ رہے ہیں، مسجد قباء طریق اسلام کی پہلی مسجد، یہ روڈ ہے، اور یہ روڈ کے بالکل ساتھ میں یہ مزرعہ حلال بن امیہ ہے، یہ والا یہ سارا مزرعہ وہی ہے، حضرت حلال بن امیہ کا باغ، ان کا گھر، یہ سارا وہی پورا ایریا وہی ہے، پورا باغ ابھی بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ حضرت حلال بن امیہ آپ رؤوف الرحیم آقا کریم کے پاس تشریف لے کر گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری بیوی نے شریک بن سہمہ نامی ایک شخص کے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 صورتیں ہیں، یا تو گواہ پیش کرو یا پھر حد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب میں کیسے ثبوت دے سکتا ہوں؟ تو پھر انہوں نے قسمیں کھا کر اس بات کی شہادت دی کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ پھر آپ نے اس کی بیوی کو بلایا، تو اس کی بیوی نے بھی آ کر جو ہے اپنی سچائی پر شہادتیں دے دیں۔ جب دونوں طرف سے شہادتیں ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو مورز الزام ٹھہرایا کہ نہیں میں سچ بول رہا ہوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کے پیدا ہونے تک انتظار کیا جائے۔ اگر یہ بچے کے بال سیدھے ہوں اور رنگ گورا ہو اور جو چہرہ گول مٹول ہو تو یہ بچہ حلال بن امیہ کا ہے۔ اگر اس کی آنکھیں براؤن ہوں اور اس کی جو ہے بال گھنگریالے ہوں اور ٹانگیں پتلی پتلی ہوں تو یہ جو بچہ ہے یہ شریک بن سہمہ کا بچہ ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ شریک کا ہم صورت لڑکا تھا جو پیدا ہوا تھا۔ جب آپ صلوات و سلام کو معلوم ہو تو آپ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم نہ آیا ہوتا تو میرا اس کے ساتھ معاملہ سلوک کچھ اور ہوتا۔ تو یہ اس وجہ سے حضرت حلال بن امیہ جو ہیں یہ تاریخ میں بہت زیادہ مشہور ہو گئے ہیں۔ پہلی کیا تھی کہ یہ بدری صحابی تھے اور بدری صحابہ میں سب سے بعد میں یہ بصرہ میں فوت ہوئے ہیں معاویہ کے دور میں۔ دوسری ان کی کیا خصوصیت تھی جس سے مشہور ہوئے ہیں کہ یہ ان 3 اصحاب میں سے تھے جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی وجہ کے مدینہ میں رک گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر نہ گئے تھے، مخلص اصحاب ہوتے ہوئے بھی۔ اور تیسری وجہ جس سے یہ تاریخ میں بہت زیادہ مشہور ہیں کہ انہوں نے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا تھا، بدکاری کا الزام لگایا تھا، اور بعد میں ان کا الزام جو ہے وہ سچ بھی ثابت ہوا۔ اس وجہ سے حضرت حلال بن امیہ تاریخ میں مشہور ہیں، لیکن یہ بہت جلیل القدر صحابی تھے، بدری صحابی ہیں، اور بدری صحاب کا رتبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ان کی جو بڑی نمایاں خصوصیت ہے، ان کے علاوہ مشہور ہونے والے واقعات کے علاوہ جو نمایاں خصوصیت ہیں وہ یہ ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر انہی کو ان کے قبیلے کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا تھا۔ دوسرا بنو واقف قبیلہ جو ان کا تھا، اوس کی شاخ تھی، اس کے سارے بت انہوں نے توڑے تھے۔ اور تیسرا یہ جو ہے یہ بدری اصحاب میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ان کے جو ہے درجات ہیں حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔